जतन खुलुमखा हामबाय चिनी ताकुक डेभिड मुरा सिंह ब दिल्ली थांनाय तिप्रासनि बांगै ओ हानि बसानि बांगै थांनाय बनिनि बांगैया आनि बांगैया जतनि बांगै पैदल यात्रा कक तो साजानाय गोबां मा दं जों बनो साइमाव बाहायके ताबोनो ब दिल्ली हायके थांगा नांगौ बाहायके प्लेन दङ ट्रेन दङ गोबां मा थांमानि लामा दङ बनि बिसिं रिजन दङ बनो मावान सकनाय नेरौनो कायसा ओ हानि बसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेरौ जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारतबर्ष न 1200 থেকে 1500 বছর চিনি মুসলিম শাসন খাইজাক যত সিউ হাপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংসি সংখ্যালঘু जोंनो সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়ানসক নাইগ্রা দেখিসা ওয়ানসক দি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসক দি निजिन लुकरग न निजिनि बरग न निजिनि बुखुं बारा न हायखे सुमानाय गोबां कमेन्ट बसि बुइनो फुरुंमानि सि तमाफु हायखे पदे पद साइ दङ ओ बरग नां साना मुसुगु बाक्सा दालाल दंबायो ओ हा बुसानियो ओ हाओ जे हायखे दंनाय दै 10 বছর পরে 20 বছর পরে ওয়ান सक नायदि कायसा भिडिअ आं एड खाइरनाय तलाव ओ हा त्रिपुरा बिसिङो आगे त्रिपुरासा करैफो उपजाति जनजाति करैफो 0.6% 5% दङ কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা। আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি। এইখানে যে লোক সংখ্যার হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা। আর এই জায়গাতে উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56%। তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে অনেক বেশি প্রায় মানে কি বলবো 47% লোক উপজাতি জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে। ওয়ানসা টংফু বেয়াংনি ওয়ানসে ফাইবার বেয়াংনি ওয়ানসা ফাইবা 184 জন রাজা সবাবা রাজালে সবা ও 100 বরক তংমানি বিসিङ রাজা মানে 100% যদি 80% সুবু 6% ওয়ানজি সরি তিপ্রাসা তং আনি কক অ্যাকর্ডিং টু বনি অমনিতা 6% যদি তিপ্রাসা তংখাংকে 183 জন রাজা বেয়াংনি ফাইব 183 জন রাজা ও ত্রিপুরাও শাসন খাইনাय বরলে বেয়াংনি ফাইবা आनी कखे बनो बेयानि फाइबा उनको वान सारक दे मनो राजा न तिप्रासा न मासा न हाइके तोय फाइ बनो दे राजा खाइना हाइके चंग हाइके देखाय ताबक नि दिन ओ हानि बसा नेता कतरंग माया सबां माबा नों जुदि उमाखे मासा मुसा अंगु ओ रां चाजानाय ब हाइके दफानो चुबानाय दफानो उन्नति खाइना दफानो म खाइना हिनै जागा सगै रां चावै निजिनि कुड बेलेन्स बैंक बेलेन्स निजिनि अट्टालिका नक तांगु बसाबुतैनो हाय रां काबांमा अमेरिका रो लंडन रो बहाय सिं दङ जों एडिसियो दं फायु आं एडिसिनि बसा जों सुजुग सुबिदा माया स्कुल करै हस्पिटाल करै मुंसा फुरुंनाय जागा करै स्कुल दंखांखे मुसुक मुरुग माहिके बाक्सासि आनो काइसासे एग्जांपल फुनुं मानाय दे नेरो फुनुं मानाय दे ओ बहाय कमेन्ट खाइनाय रौनो आं साना मुसुगु नेरो आनो फुनुं मानाय दे काइसा फुनुं दि एडिसि बिसिङो प्राइवेट स्कुल या सरकारी स्कुल नन एडिसि हाइके डेभलप के दङ बहायके फुनुं मानाय दे स्कुल दङ कलेज दङ इन्स्टिट्यूशन दङ मेडिकल सिस्टम दङ सैनिटेशन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी लामा दङ दे गरि प्रमाण रमाया आनी एलाकानि कगनो आं साइ दङ हापा नेरो अर कमेन्ट खायो डेभिड मुरा सिंह बनो बुइनो फुनुं मानि अमु फुनुं मानि बनो हाइके थांगो नेरो लाचिया दे नेरो लाचि इच्छा लाचि मुं करि दे बा अरे खरकसा बरफ दफानि बांगै निनि जातिनि बांगै निनि बांगै आनी बांगै जतनि बांगै ओ एडिसिनि जे ताबक बहाय कंडिशन दंमानि बांगै ब्र कायसा प्रोटेस्ट खाइला बबो कायसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा बबो उ गणतंत्र देशनि कायसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा नेरो सिया आसु मसुक दे नेरो हा हारि डेभिड मुरा सिंह ताकुक नं थांगि एनीवे जों नि लगे दंगो हायनि आं ते कायसा कक तेवासा रिपिट खाइ दङ ओ देश 1200 থেকে 1500 বছর মুসলিম শাসন খাইনাय ताबक मुस्लिम नि बांगै खरकसासा नेता करि बाजानाय
masa sare ta kri baca nai masa sane ta kri kok sanai kai saya siring sini id puja poro jong bulayu toglai musuk samani bumti boro musuk phalu jong paina mai pore jong bu hai sinai di wan sok nai di kisa kogno jong ko asuk dorok jong ottajar khai tong sara bharat borso asamo nai di bahai tong sudu nero bor thang nai ba boro thang nai u hano ya kari bor thang nai ba tao percentage nai di te prasari percentage bahai ke tola phai tong nai di wan sok nai di lasimung bela lasimung sa